अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्यू डेज बैक आई वाज इन मार्केट और मैं एक शॉप पर खड़ा था तो वहाँ पर एक बैगर आई। शी वाज लेडी और अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो बेसिकली जो बैगिंग है वो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली एक प्रोफेशन बन के उभरा है, बिकॉज़ बहुत कम बैगर्स ऐसे होते हैं जो मुस्तहिक होते हैं, लेकिन चूँकि ये काम बहुत आसान है तो आजकल आप अपने सिटीज़ में देखें, टाउन्स में देखें, आस-पास देखें तो ये बैगिंग एज़ अ प्रोफेशन भी अडॉप्ट की गई है। और मैं तो एक ऐसी बैगर्स की बस्ती जानता हूँ जहाँ पर बैगर्स की पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज रखी हुई हैं। सुबह को उनके पास गाड़ियाँ आती हैं, वो आस-पास उनके शहर में लेके जाती हैं, फिर शाम वो गाड़ियाँ आती हैं, वो ड्रॉप करती हैं, एंड दैट इज़ टोटली सरप्राइजिंग। और ये है कि हमारा जो बैगिंग के साथ निमटने का एक तरीका है, उसमें एक क्राइटेरिया तय होनी चाहिए कि जो बैगर है वो डिफरेंटली एबल है या उसका वाकई मुस्तहिक है या नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं करते, बस अल्लाह के नाम पे दे दो और हमने दे दिया, ये नहीं देखते कि आगे वो जो हम दे रहे हैं वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कौन मुस्तहिक है और कौन नहीं है, और यही रीज़न है कि जो एक प्रोफेशनल बैगर्स आ गए हैं इस काम के आसान होने की वजह से, वो जो मुस्तहिक बैगर्स हैं उनके पहचानने में बहुत दिक्कत होती है और उनका जो हक़ है वो कहीं न कहीं पर मजरूह हो रहा है। बहरहाल तो एक बैगर आई, शी वाज़ लेडी, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे कोई चीज़ उसमें ऐसी दिखाई नहीं दी कि वो मुस्तहिक है। और चूँकि मैं उसी इलाके में था जहाँ के लिए मैंने आपको बताया है कि वो पिक एंड ड्रॉप बैगर्स का रखा हुआ है गाड़ियाँ, और वो जाते हैं, तो आई रिफ्यूज़्ड हर। जब एक मरतबा मैंने रिफ्यूज़ किया, दूसरी मरतबा रिफ्यूज़ किया, जब तीसरी मरतबा रिफ्यूज़ किया तो शी सेड कि मैं सुबह से लेकर बैगिंग कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं दे रहा, सब कह रहे हैं कि माफ़ कर दो, गरीब का क्या होगा? तो आई वाज़ शॉक्ड और मैंने उसको देखकर मैंने कहा कि भाई गरीब जो हैं वो नाचें, गाएँ और दिला तीर बिजा पे नाच-नाच कर जाके तीर पर वोट दें, और पीपल्स पार्टी के जलसों में जाकर बीबी आसिफ़ा में बेनज़ीर भुट्टो की जो है शबीह तलाश करें। और मैंने कहा यही जो चीज़ गरीब को करनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली जब मैंने उसको ये कहा तो शी वाज़ हाइपर, और वो ऑल ऑफ अ सडन मुझ पर बरस पड़ी कि बीबी के लिए कुछ ना बोलो, बेनज़ीर ऐसी, बेनज़ीर वैसी, बेनज़ीर के लिए जान भी कुर्बान है, ये है, वो है। तो दैट वाज़ टू सरप्राइजिंग फॉर मी एंड आई वाज़ अमेज़्ड ऑन ऑल दिस। मैंने बहुत सोचा इन उसके इस बिहेवियर पर, और ऑब्वियसली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए सबके पास रिस्पेक्ट है। उनका जो एक विज़न था, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो विज़न था, दैट वाज़ टोटली वर्दी, और उसका एहतराम है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो उनकी पार्टी के साथ हुआ आ रहा है, और पार्टी ने फिर सिंध के लोगों के साथ क्या किया है, उसको फरामोश कर देना इस धोखे में कि भाई एक बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ की पार्टीज़ हैं, तो ये मेरा ख्याल है सिंध के लोगों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी तनाज़ुर में मैंने उसको बड़े लाइटर नोट पर ये चीज़ बोली थी, लेकिन वो बहुत सीरियस हो गई, तो मैं बहुत हंसा, और उस शॉप पर जो दीगर लोग बैठे थे वो भी बहुत कह कह लगा रहे थे। बहरहाल कुछ टाइम के बाद मैंने इस बात पर सीरियसली सोचा कि दैट वाज अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ऑफ दैट बैगर। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा वो इतना हाइपर क्यों हो गई, तो मेरे जहन में ये चीज़ आई कि गुज़िश्ता 12 साल से लेकर जो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मैंने ये सोचा कि उसने थोड़ा बहुत अगर कोई काम किया है तो वो बैगर्स ही की वेलफेयर के लिए काम किया है, और एक यही ऐसा कह लें कि प्रोफेशन, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, कि उसको प्रमोट करने के लिए काम किया है। अब क्वेश्चन ये रेज होगा कि हाउ पीपल्स पार्टी ने आज तक अनएम्प्लॉयमेंट को के साथ जिस तरह निपटी है, उसकी कोई पॉलिसीज़ नहीं है, आपके सामने है। बेनज़ीर कार्ड जो है वो हमारे पास एक बहुत बड़ा टूल है इलेक्शंस को ग्रैब करने का, और इमोशनली ब्लैकमेल करने का मैसेज को, और हमने उस कार्ड के पीछे पूरी आवाम को लगाया हुआ है। जो औरतें हैं, गरीब हैं, वो एटीएम्स के ऊपर धक्के खाते रह रहे हैं, और बेसिकली हमने ये चीज़ कौम में पेनिट्रेट की है कि भाई आप बैगिंग करो। तो ऑब्वियसली यही होना है हाल कि हमारी नस नस में जो है वो यही चीज़ें समाएंगी। कोई यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इस चीज़ से इंकलाब तो नहीं आ जाएगा हमारे जहन में, जो चीज़ प्रमोट होगी वही होगा। बेनज़ीर कार्ड को मैं तो समझता हूँ एक बहुत बड़ा बैगिंग का ज़रिया है, और हमारी कौम के अंदर ये चीज़ पेनिट्रेट कर दी गई है कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है और आपने हर जगह यही करना है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स देनी है, तो आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के जो
لیجسلیٹرز ہیں ان کے ڈیروں پر بڑی بڑی لائنیں لگی ہوتی ہیں، باقاعدہ مارکیٹس لگتی ہیں وہاں پر، تو وہ بھی بیچارے بیگنگ کر رہے ہیں، آٹا نہیں ہے، چینی نہیں ہے، گھی نہیں ہے، بڑے غریب ہیں بیچارے، تو کیا کریں، ان کو بھی یہی بیگنگ کر کے ہی کام چلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایڈوائزر صاحب جب اپنے حلقے میں جا رہے ہیں تو ان کی عوام جو ووٹرز ہیں ان کو جو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آنر دے رہے ہیں، جو عزت و احترام دے رہے ہیں، وہ بھی وہ بھیک کے انداز میں لے کے وہ جا رہے ہیں رکھتے ہوئے۔ اب یہ جو ہے نیچر ہے ہمارے جو سو کالڈ لیجسلیٹرز ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہی ہونا ہے، اور دس از نتھنگ نیو، 12 سال سے لے کر ہم یہ چیزیں کرتے آئے ہیں۔ بے نظیر کارڈ کے اوپر ہم نے عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دینا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرے گھر کے قریب ایک اسکول ہے، اس میں ٹیمز آئی تھیں اور وہ بچے جو ہیں ان کو نامینیٹ کر کے گئی ہیں جن کے والدین پہلے بے نظیر کارڈ پر پیسے لیتے آ رہے تھے، اور اب یہ ہے کہ یہ روایت ان کے پاس بھی چلے گی۔ اب ہم نے ذرائع کریٹ کرنے نہیں ہیں، میرا خیال ہے 12 سال اتنا عرصہ بہت زیادہ عرصہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو سندھ کے ایوری ڈسٹرکٹ میں ہم انڈسٹریل یونٹس لگا سکتے تھے۔ جس طرح لاڑکانہ میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر امرود بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، وہاں پر ہم اس کے حوالے سے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، انٹرنیشنل برانڈنگ کرنے کے لیے ہم بڑے زبردست یونٹس لگا سکتے تھے۔ میرپور خاص میں اگر مینگو ہو رہا ہے تو بس سال میں ایک مرتبہ ہم نے مینگو نمائش کی، بات ختم۔ خیرپور میرس بہت رچ ضلع ہے جس میں دیکھیں آپ کے کھجور کا بہت بڑا کام ہے، وہاں پر وہ کام ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب مٹیاری دیکھیں، حالہ دیکھیں، نصرپور دیکھیں، تو وہاں پر سندھ کی جو کلچر اور ٹریڈیشنل چیزیں ہیں ان کا بہت زبردست کام ہو رہا ہے، اور وہ ڈومیسٹک لیول پر انٹرنیشنلی پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آج تک اس کا کوئی ایسا نظام نہیں بن سکا کہ وہ ایک میکینزم بن سکے جس کے تحت وہ سرکاری طور پر باہر پروموٹ ہوں۔ میرا خیال ہے اگر یہ چیزیں ہوتی تو ہم بہت زیادہ ان ایمپلائمنٹ کو بھی مٹا سکتے تھے، اور ہم قوم میں یہ چیز پینیٹریٹ کر سکتے تھے کہ آپ عزت سے اپنی روزی روٹی کماؤ، اور ایمپلائمنٹ ہم بہت زیادہ اس کے ذرائع کریٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ اس کے بنسبت ہم دیکھتے ہیں تو پنجاب میں سم ہاؤ جو شہباز شریف کے دور میں ایک لیپ ٹاپ سکیمز تھی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ صوبائی ایک پنجاب کے اندر ہی جو اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر مل رہی تھی، لیکن جب پھر ان کی فیڈرل گورنمنٹ آئی تو اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپس بھی دیے گئے، اور ہری جو کیب ہے وہ بھی دی گئی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ماسٹرز کر رہے تھے ان کی فیس ریمبرس کی گئی، اور کسانوں کو ٹریکٹرز وغیرہ بھی دیے گئے، اور اس کے علاوہ جو ان ایمپلائڈ یوتھ ہے اس کے لیے قرضے بھی دیے گئے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا نہیں کیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن یہ ہے کہ کچھ ہمیں پازیٹیو کرنا چاہیے جس سے قوم کو ہم یہ سکھا سکیں کہ بھائی اپنے ایفرٹس لگاؤ اور اپنے ذرائع خود کریٹ کرو، اور گورنمنٹ کو ایسی یوتھ کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو جو ہے بیگنگ کا ایک عادی بنانا چاہیے، جو انفارچونیٹلی سندھ میں بہت عرصے سے ہو رہا ہے، اور ابھی یہ چیز ہمارے نس نس میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ جو ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈز ہیں، نیگیٹو بیہیویئرز ہیں، ان کو پریکٹیکلی ایگزامن کرنا چاہیے اور ان کے اوپر سوچنا چاہیے کہ یہ لانگ ٹرمز نتائج کیا آ رہے ہیں ہماری قوم کے لیے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو تھوڑا بہت اپنے طور پر ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے، انفارمیٹیو کنٹینٹ کے لیے ہمارا چینل یونائٹڈ ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور آپ کی جو بھی ریکمنڈیشنز ہیں وہ ہمیں کمنٹ میں شیئر کریں۔ شکریہ۔